वेलकम टू आवर चैनल बीके नॉलेज बूस्टर। जदि आपण मैंने आम चैनल प्रथम थर पर वीडियो देखुंत आम चैनल टी सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु। तो आज आम दशम श्रेणी प्रथम चैप्टर इंग्लिश ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर टी डिस्कशन करिबा। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बाय सीएफ अलेक्जेंडर। फर्स्ट आम इंट्रोडक्शन देखा। पोएम विषय इंट्रोडक्शन कौन देछि। We see and enjoy many things around us, such as beautiful sunrises and sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. We smell the fragrance of flowers and feel the change of seasons. We see and enjoy. आम देखिए बहुत जिन एंजॉय कर नेचुरल जिनस जेपरिक सनराइज सनसेट ट्रीज फ्लावर्स रिवर्स माउंटेन्स बर्ड्स एनिमल्स सब देखिए आम जिन देखा द्वारा एंजॉय करुचे। गॉड हैज गिव्स अस eyes to see all the things and enjoy. आमे फील करि परुछे। आमे प्राकृतिक जिनस गुडी को देखिए कि फील करि परुछे। We smell the fragrance of flowers and feel the change of seasons. We also smell the fragrance of flowers. God has given us the sense organs to feel, like nose to smell. We smell the fragrance of flowers by our nose and feel the change of seasons. We have eyes to see all this and lips to praise the beauty of creation. We have eyes to see. देखिया पे हम पाखरे आखि अछि एवं लिप्स अछि कोन पई भगवान को प्रशंसा करिया पई। जो ब्यूटी हम पई भगवान क्रिएट करिसंदी से ब्यूटी को प्रशंसा करिया पई नेचुरल जिंस जो हम देखि के हम आनंद उपभोग करूचे। तो जिंस को तार प्राकृतिक जिंस को हम कोन करिया ए जिंस गुडी हम प्रशंसा करिया पई प्रेज करिया पई ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन भगवान किपर सब जिंस को सठिक भाव में बनिचंदी से गुडी हम प्रशंसा करिया पई। Have you ever thought who has created such beautiful things for us? Have you ever thought तुम के भाबिछ कि ये सब जिंस को हम पई तैयार करचंदी। Who has blessed us with the sense of sight, smell and feeling? हमको सेंस देचंदी सेंस ऑर्गन्स देचंदी साइट देखिबा पई स्मेल करिया पई फीलिंग्स पई सब सेंस ऑर्गन देचंदी के लॉर्ड गॉड। तो आम इस विषय टी पढ़िले पोएट को अनुसार सीएफ अलेक्जेंडर को अनुसार सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर जो अच्छी आमर पोएट अनुसार किपरि भाव से वर्णना करिसेंती विषयटी को जो पोएट किपरि भाव में विषयटी को वर्णना करिसेंती भगवान किपरि भाव में सब जिंस तैयारी करिसेंती हम पई इस विषय में जानिबा। तो फास्ट द टेस्ट। तो प्रथम विषयटी को पढ़ी दउची विषयटी को भल भाव में बही खोली देख और रीडिंग करने को चेष्टा करिवो तापरे। Okay, first the test. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. The purple headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, He made them everyone. The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day. He gives us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well. तो चैप्टर टी को प्रथम रु शेष पर्यंत 4 ରୁ 5 थर पढ़िबो कॉन्सेप्ट। ओके यदि पढ़िबार कोन असुविधा हो तले वीडियो टी बैक करी तुम पढ़ि परिबो। ओके द फर्स्ट स्टैंजा देज ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। द ऑल थिंग्स अराउंड अस are bright, are shining and beautiful, charming. They are charming. All things around us are bright and beautiful. The poet describes all things as bright and beautiful. सब जिनस गुड़ी को पोएट आमर सीएफ अलेक्जेंडर कहिसेंती ऑल थिंग्स आर ब्राइट सब जिनस ब्राइट एंड ब्यूटीफुल चार्मिंग ब्यूटीफुल सुंदर देखुछन सब जिनस कोन उज्जवल एवं सुंदर। सिमिलरली ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल। दिस वे ऑल क्रिएचर्स एंड ग्रेट एंड स्मॉल सब जिनस सब छोट जीव अच्छा बड़ जीव अच्छा ऑल क्रिएचर सब जीव जो सृष्टि होती भगवान सृष्टि करते ग्रेट एंड स्मॉल सब छोट जीव अच्छा बड़ जीव अच्छा ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल
Who made them? The Lord God. All things are wise and wonderful. ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। All things are wise and wonderful. ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ wonderful and wise. The Lord God made them all. Who made them? The Lord God made them all. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। All things bright and beautiful, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ଜାତଜାତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୃହତ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି, ବିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ତ poet describes all things wise and wonderful, which things are made by Lord God, the superpower God. Okay, now write down the words, the difficult words from the stanza 1. Okay, लिखिदेल। वर्ड मीनिंग्स मस्ट तुम वोकाबुलरी जो स्किल्स को डेवलप करिया पड़ो। वर्ड मीनिंग्स रो ग्लोसरी जो अच्छी वर्ड मीनिंग्स वर्ड नोट्स प्रथम मन रखा पड़ो। प्रथम वर्ड नोट्स को भल भाव लिखि नियो, ताको मन रख। ओके, सेकंड स्टैंजा। Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. Each little flower that opens, प्रत्येक फुटुथिबा फूल, प्रत्येक फूल फुटे भगवान से फूल गुडी कोन देछन? He made their glowing colors. The Lord God blessed glowing colors to each beautiful open flower. प्रत्येक फ्लावर को से कौन कर ग्लोइंग कलर्स देइछन्ती। भगवान ग्लोइंग कलर्स देइछन्ती प्रत्येक फूल को। भगवान जहाँ को दबा कथा परफेक्ट देइछन्ती फूल पे ग्लोइंग कलर्स। भाविना जे फूल गुडी को कला एवं धला रंग केवल होइथांदा, फूल गुडी देखियो भल लागिथांदा, भल लागिला थांदा। फूल गुडी विभिन्न प्रकार ग्लोइंग कलर्स भगवान देइछन्ती। द लॉर्ड गॉड हैज ब्लेस्ड विथ देयर ग्लोइंग कलर्स टू द ब्राइट कलर्स टू ईच फ्लावर and each little bird that sings, प्रत्येक पक्षी छोट छोट पक्षी लिटिल बर्ड्स दैट सिंग छोट गीत गाउछन छोट छोट पक्षी। ही मेड देयर टाइनी विंग्स छोट छोट क्षुद्र क्षुद्र डेणा देइछन्ती। ही मेड देयर टाइनी विंग्स। भगवान जहाँ दबा कथा पक्षी मान कौन देइछन्ती? डेणा देइछन्ती। माने मनुष्य को डेणा देइछन्ती? डेणा देइनांती। काहा को डेणा देइछन्ती? पक्षी मान को। टू द लिटिल बर्ड्स, छोट छोट पक्षी मान को से डेणा देइछन्ती। ही मेड देयर tiny wings. Who made the tiny wings? The Lord God has given the tiny wings to the birds. Stanza 3. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. Here the poet has described the natural beauty created by God. The purple-headed mountain, the river running by. गोटे पर्वत शिखर को से पर्पल हेडर बोली कहछन। ब्लूइश रेड, नील लोहित रंगर पर्वत शिखर ता पाखरे बोहि जाउतबा नदी विषय से जो नेचुरल ब्यूटी से को वर्णना करछन। द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी। नाउ इमेजिन द ब्यूटी, ए माउंटेन एंड ए रिवर रनिंग बाय, द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, द सनसेट एंड द मॉर्निंग. The God has created the glowing sunset in the west in the evening and the bright sunrise in the east in the morning. तो सूर्यास्तर समय को भगवान उज्जवल आकाश किपरि उज्जवल देखा जाए, सुंदर देखा जाए, से जिनस को वर्णना करिसेंती। सूर्यास्त समय आकाश पूरा कौन संपूर्ण रूप से उज्जवल दिशुଥାଏ। आकाश नील रंग लोहित रंगर देखा जाउଥାଏ। That brightens of the sky. What brightens up the sky? The sunset and the sunrise. The sunset and the sunrise brightens up the sky. Sunset and sunrise समय आकाश उज्जवल रंगर देखा जाए से कवि कहिसेंती C.F. Alexander. The stanza 4. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. The cold wind in the winter. Stanza 4. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. The cold wind in the winter. शीत ऋतु आसुवा ठंडा पवन, शीत ऋतु प्रभावित शीतल पवन और ग्रीष्म ऋतु सुखकर सूर्य रश्मि, द प्लेजेंट समर सन, द प्लेजेंट समर सन. Why the pleasant summer sun? The poet C.F. Alexander belongs to a cold country, Ireland.
So he described the summer sun as pleasant. ସୁଖକର ସେ କଣ ଆନନ୍ଦକର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯୋଉ ରଶ୍ମି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ଆନନ୍ଦକର ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସୁଖକର କହିଛନ୍ତି ବିକଜ ସି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବାରୁ ସମର ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଶୀତଳ ପବନ ଏବଂ ଦ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ସମର ସନ୍ ତ ସୁଖକର ଯୋଉ ସମର ସନ୍ ସେ ସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଗଡ୍ The ripe fruit in the garden, he made them everyone. The ripe fruit in the garden. ଆମ ଯୋଉ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ବଗିଚାରେ ପାଚୁଥିବା ସମସ୍ତ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଅବଦାନ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ Who made them? The Lord God made them. The ripe fruit in the garden also made by the God. এই ପାର୍ଟରେ ଥିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଲ୍ଦି ନୋଟ୍ କରିନିଅ ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲୁଇସ୍ ରେଡ୍ ପର୍ପଲ୍ ହେଡ଼୍ ଏଠାରେ ପର୍ବତ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକୁ ବୁଝାଉଛି ରନିଂ ବାଏ ଫ୍ଲୋଇଂ ବାଏ ବିଶାଳ ପାଖ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବ୍ରାଇଟେନ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଝଲମଲ କରୁଛି ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଜୟଫୁଲ୍ ରାଇପ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରୀନର ପାଚିଲା କ'ଣ କହୁଛେ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଓକେ ପାଚିଲା ଫଳ Stanza 5. The tall trees in the greenwood, the meadows where we play, the rushes by the water, we gather every day. The tall trees in the greenwood or in the forest. Who made the tall trees? Lord God made the tall trees. The meadows where we play. The meadows where we play. जो पड़ियारे ଆମେ ଖେଳୁଛେ जो तो ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ଓପନ୍ ଗ୍ରାସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଧ୍ୟାନ କାମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ the tall trees the meadows where we play the rushes by the water we gather every day rushes means various watershed plants okay rushes by the water we gather every day ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ରସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି the Lord God has made all things as perfect এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିନିଅ wood small forest ଲେଖିନିଅ stanza number 6 the last stanza he gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well he gives us eyes here he means the Lord God the Lord God gave us eyes ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି to see them to see whom to see the natural beauty created by the God ଭଗବାନ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା କି ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ବସି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଆଖି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ and lives that we might tell and lives that we might tell how great is God Almighty ଆମକୁ ଲିପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଠ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କିପରି ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଅନ୍ୟର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚୁଗଲାମି କରୁଛେ କଥାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଲିପ୍ସ ଆମ ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଡ଼ କିପରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍ କିପରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଗଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ି ଆସିଲେ କିପରି କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବା କଥା କିପରି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଣା ଦେଇଛନ୍ତି କିପରି ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷର ସେ ଭାଗକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିପରି ସନସେଟ୍ ସନରାଇଜ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ